ଚିତ୍ର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନ ବିଧାୟକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ମତେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନି ଲୋ ବୋଉ। ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନି ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନି। नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आम यूट्यूब चैनल कलासागर क्रिएशन को स्वागत। यात्रा नाटकर प्रारंभिक कार्यक्रम को नहीं आम स्वतंत्र उपस्थापना यात्रा आखड़ा छाड़ू आज आम आपण मान जाऊँ विवादिया अभिनेत्री रानी पंडा प्रयोजित यात्रा नाट्य मंडप आखड़ा छाड़ को यात्रा नाट्य मंडप तार प्रथम नाटकर आखड़ा शेष करने पर द्वितीय नाटकर आखड़ा खूब जोशे आरंभ कर देइछि। तार आखड़ा शाल तार बछा बछा कलाकार मानक नहीं मो भौणी की बेदर उठेन मो भौणी की बेदर उठेन ना तुम से पहले से जाऊ कौन कर भाई आधा हाथ भाई वो कथा की सुन भाई यात्रा नाट्य मंडप प्रयोजित द्वितीय नाटक शीर्षक रही डेंजर नाटक डेंजर ए नाटकटी नाट्य रचना कर युव नाट्यकार ब्रह्म नाटकटी निर्देशना देउछन्ति निर्देशक सीपू पंडा। गोटेटाକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଘର ଆଗରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଘର ଆଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସୁଛି। ତାମାନେ ତମକୁ ସେଠିକି ଯିବ ତମେ କୋଉ ସେଠିକି ଯିବ? ଯିବିନି କେମିତି ଭାରତୀ ଯିବିନି କେମିତି ଭାରତୀ? ବାପା ମା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲେ କ୍ଷମା ନିଧି ବାପା ମା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲେ କ୍ଷମା ନିଧି। ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନାଟକରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାଟା ମୋ କାମ ଏ ନାଟକରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାଟା ମୋ କାମ। ତା ରହିଥିଲେ 17 ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ ବି ତା ରହିଥିଲେ 17 ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ ବି ପୁଅଟା ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କେବେ କରିନଥାନ୍ତା ତମ ପୁଅଟା ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କେବେ କରିନଥାନ୍ତା ଭାରତୀ। ମାନେ ବହୁଲ କରି ସେଠି नाटक डेंजर ए नाटक अभिनय करुवा कलाकार मान हेले बॉलीवुड नाकर अभिनेता परिचित चेहरा महाभारत दुर्योधन भूमिका अभिनय करुवा कलाकार पुनीत इसार एसहित अभिनय करुछंती नायक बुलबुल चर्चिता चरित्र अभिनेत्री मंदाकिनी नायिका सरोजिनी किशोर हास्य अभिनेता बुटू खलनायक पद्म मंगराज विवादिया अभिनेत्री रानी पंडा एमती अनेक नामी दामी कलाकार माने ए नाटक अभिनय करुवा ବାପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ବେ ବାପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ବେ। ଦେଖିବୁ ତୋରି ପାଇଁ ବାପାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତୋରି ପାଇଁ ବାପାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ତମ ବାପ ପୁଅ ତମ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତମ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ତମେ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ଭାଇ। ବବୁଲର ମହାଭୁଲ ପାଇଁ ହେଲେ ବବୁଲର ମହାଭୁଲ ପାଇଁ ତମକୁ ଭୁଲ ମାଗି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତମକୁ ଭୁଲ ମାଗି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓ ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ କଣ କହୁଛ ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ କଣ କହୁଛ? ଆମେ ତମ କଥା ରାଜି। तेबे नाटकटी आगामी दिन दर्शक मान केदूर मनोरंजन खोराक जगुची ताहा केवल देखा बाकी रहा। रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ।